الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi sharrafa al-anama bi sahibil maqam al-a'la sayyidina wa maulana al-habib al-mustafa sayyidi ahli al-ardi wa sayyidi ahli as-sama' وعلى آله وصحبه من نشروا للدين أعلاما ونشروا فيها علوما وحكما نسأله سبحانه وتعالى كما اجتمعنا وإياكم في هذا الاجتماع محبة وتعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجمعنا وإياكم به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأن يكرمنا وإياكم برؤيته في هذه الدار قبل دار القرار وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين بصدق نية وهمة لسيد الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار يكرمنا وإياكم بكرامة الأخيار ويجعلنا وإياكم من جملة الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan manusia dengan sang pemilik kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin penduduk bumi dan pemimpin penduduk langit. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menyebarkan ilmu dan hikmah-hikmah di seluruh penjuru dunia. Beliau berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana malam ini kita berkumpul di tempat ini sebagai ungkapan rasa cinta dan mengagungkan kepada Nabi Muhammad. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama beliau di hari kiamat, hari yang sama sekali tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat pula keturunan. Kita kecuali orang-orang yang sudah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Beliau juga berdoa semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita, kesempatan kepada kita agar bisa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dunia ini sebelum nanti di hari kiamat. Dan semoga kita semuanya dijadikan sebagai pengikut beliau dengan serius, dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذا الوجود هو وجود الحبيب الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما عرفنا شيء من الخير إلا بواسطته، ما عرفنا الإسلام إلا بواسطته، فهو الواسطة العظمى لنا في كل نعمة سيقت إلينا، وهو الواسطة العظمى لنا في كل نعمة اندفعت عنا، وكل مصيبة ارتفعت عنا، فالواسطة فيها الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا إذا دخل شهر ربيع الأول تجد القلوب المؤمنة ترفرف وتفرح بقدوم هذا الشهر، شهر ربيع الأول، من محبتها في النبي محمد، لأنها تتذكر النعمة العظمى التي أنعم الله بها عليها، نعمة هذا المولود محمد، أشرف أهل الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقومون بهذه الاحتفالات وهذه الأفراح وإظهارها من أعظم القربات المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى. وقد رأى بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحاكيه ويخبره عن هذه الموائد التي تقرأ والضيافات التي تعقد لأجل شهر ميلاده، فماذا أجاب له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: من فرح بنا فرحنا به. فعلى قدر فرحك بالنبي يكون فرح النبي بك، والله يجعلنا دائما في كل حين وفي كل أوان فرحين بهذا النبي العظيم، لأنه نور الإيمان الذي نستمد منه إيماننا بربنا سبحانه وتعالى. Nikmat paling besar, paling agung kepada seluruh makhluk adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih Allah yang setiap saatnya selalu memuji Allah dan dipuji oleh Allah. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengetahui kebaikan sedikit pun, kebaikan apapun, kecuali melalui perantara beliau. Kita tidak akan mengenal Islam kecuali melalui perantara beliau. Nabi Muhammad adalah perantara bagi setiap makhluk atas nikmat apapun yang sampai kepadanya. Nabi Muhammad pula lah yang menjadi perantara teragung atas musibah yang tertolak dari setiap makhluk. Karena itu, hati yang di dalamnya terisi keimanan yang kuat pasti akan bergembira ketika datang bulan Rabiul Awal. Kenapa? Dengan datangnya bulan Rabiul Awal, dia akan teringat kelahiran sang nikmat agung Nabi Muhammad SAW. Menampakkan kegembiraan, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan hanya ibadah, tapi salah satu ibadah yang paling agung yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian wali Allah, orang soleh, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu dia bercerita kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, banyak orang mengadakan acara maulid, memberikan jamuan kepada yang hadir. Bagaimana menurut Anda tentang hal ini?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Man fariha bina farihna bihi." Siapapun yang senang bergembira atas wujudku, maka aku juga akan senang kepada dia. Karena itu Nabi
akan cinta kepada kita sesuai senangnya hati kita atas wujudnya Nabi. Semakin besar rasa gembira yang ada di hati kita atas wujudnya Rasulullah SAW, seperti itulah senangnya Nabi kepada kita. Nabi Muhammad SAW adalah cahaya keimanan. Iman yang ada di hati kita kepada Allah itu bersumber dari cahaya Nabi Muhammad SAW. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما دخل المدينة المنورة وجد بني إسرائيل يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن صيام ذلك اليوم فقالوا نصومه شكرا لله، لأنه يوم نجى الله فيه نبيه موسى ومن معه من المؤمنين وأهلك عدوه فرعون، فنحن نصوم شكرا لله سبحانه وتعالى. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا أحق بأخي موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والصيام نوع من أنواع إظهار الفرح، إذ إظهار الفرح يكون بصيام، يكون بصلاة، يكون بصدقة، بضيافة، باجتماع للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الاجتماعات كلها إظهار، مظهر شكر لله على أن أنعم علينا بنعمة الحبيب المصطفى محمد. نتذكر هذه النعمة، نعمة الميلاد الأعظم، ميلاد الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهي أعظم نعمة. إذا كان ذاك إظهار الشكر بنجاة موسى، فكيف بميلاد المصطفى محمد الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي ما نلنا كل خير إلا بواسطته، وما كنا خير أمة إلا بواسطته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ببركة من؟ ببركة سيد الناس محبوب رب الناس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا الشرط للخيرية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن لم تنهوا عن المنكر ولم تأمروا بالمعروف فلا خير فيكم. كل ولد ينتشر فيها المنكر ولا ينكر ولا يتآمرون بالمعروف، فتلك البلد لا خير فيها. إذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، أي معظم أعمال الدين هي النصيحة. حيث كانت الأمة تتناصح فلا زال الخير فيها باقي والشر منها بعيد. حيث عدمت النصيحة فالشر منها قريب والخير منها بعيد. Termasuk dalil merayakan hari lahir Rasulullah SAW adalah amal dari Rasulullah SAW sendiri. Ketika beliau tiba ada di kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu melakukan puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya pada mereka, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Mereka menjawab, kami berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur karena pada hari seperti ini dulu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan Allah membinasakan musuhnya yaitu Fir'aun dan tentaranya. Maka kami berpuasa di hari ini sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan Nabi Musa tersebut. Nabi pun kemudian mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk mensyukuri keselamatan Nabi Musa dibandingkan kalian. Akhirnya Nabi pun berpuasa, bukan hanya berpuasa tapi juga memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Puasa ini salah satu bentuk ungkapan kegembiraan. Tidak harus puasa, bisa dengan puasa.
bisa dengan sholat, bisa dengan sedekah, bisa dengan memberikan makanan kepada para tamu, atau berkumpul membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Semua itu adalah ungkapan rasa syukur atas keselamatan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa saja disyukuri, apalagi Nabi Muhammad SAW. Kira-kira lebih besar mana nikmat selamatnya Nabi Musa dibanding nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW? Kita bisa mengetahui kebaikan karena Nabi Muhammad. Kita menjadi umat terbaik karena Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang ditampakkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Itu semuanya karena apa? Tidak lain karena barokahnya Nabi Muhammad SAW. Cuma ayatnya tidak berhenti di situ. Umatnya Nabi ini dikatakan umat paling mulia karena ada sifatnya, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Ini yang menjadi ukuran kemuliaan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad tidak melakukan sifat ini, maka tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Setiap daerah yang di situ nampak kemungkaran dilakukan secara terang-terangan, kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka tidak ada kebaikan pada daerah tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-din an-nasihah. Kebanyakan, mayoritas perbuatan agama, inti dari agama itu adalah an-nasihah, kepedulian. Ketika seorang muslim, umat Islam saling menasihati satu sama lain, saling peduli satu sama lain, maka dia akan dekat dengan kebaikan, selalu dalam kebaikan dan jauh dari keburukan. Tapi sebaliknya, kalau sudah muslimin tidak saling menasihati, tidak saling peduli satu sama lain, maka kebaikan akan hilang dan mereka akan dekat dengan keburukan. وأول من احتفل بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كان يصوم الاثنين والخميس، فلما سئل عن ذلك قال: أما الخميس فيوم يعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي متلبس بعمل صالح مرضي لله سبحانه وتعالى. وأما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، يصوم فرحة بميلاده. من هو؟ الحبيب الأعظم محمد، يشير لأمته أنهم يعظمون يوم ميلاده، لأن اليوم الذي ولد فيه هو أفضل الأيام على الإطلاق، أفضل من يوم عرفة ومن يوم الجمعة، والليلة التي ولد فيها أفضل ليلة على الإطلاق، وهي ساعة قبل الفجر ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل من ليلة القدر وأفضل من ليلة عرفة، لأن أعظم النعم هو ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لولاه ما عرفنا ليلة قدر، ولا عرفنا عرفة، ولا عرفنا صيام، ولا عرفنا قيام، ولا عرفنا إسلام إلا ببركة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Orang yang pertama kali mengadakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sendiri, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu punya rutinitas melakukan puasa di hari Senin dan Kamis. Beliau ditanya, kenapa Anda puasa hari Kamis? Beliau menjawab, iya, karena hari Kamis adalah hari dilaporkannya amal setiap orang kepada Allah dalam jangka waktu 1 minggu. Dan aku kepingin, kata Rasulullah, ketika amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Artinya sedang melakukan amal saleh yang diridhoi oleh Allah. Ini untuk puasa hari Kamis.
Puasa hari Senin, kenapa Anda puasa hari Senin wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Nabi berpuasa di hari Senin karena gembira atas hari lahirnya, memperingati hari lahirnya. Ini adalah isyarah dari Rasulullah SAW bahwa beliau sendiri mengagungkan hari lahirnya. Kita juga diperintahkan untuk mengagungkan hari itu. Kenapa? Hari lahirnya Nabi adalah hari paling mulia, lebih mulia dibandingkan hari apapun. Dibandingkan hari Jumat, lebih mulia hari lahirnya Nabi. Dibanding hari Arafah, lebih mulia hari lahirnya Nabi. Malam dilahirkannya Nabi, Nabi itu lahir di malam hari menjelang subuh. Malam dilahirkannya Nabi itu malam yang paling mulia, lebih mulia dibanding Lailatul Qadar, lebih mulia dibanding malam Arafah. Kenapa? Karena tanpa Nabi Muhammad SAW kita tidak akan tahu Lailatul Qadar, tidak akan tahu hari Arafah, tidak akan tahu bagaimana caranya puasa, melakukan ibadah di malam hari, juga tidak akan pernah tahu tentang Islam. ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وأوصافه وأخلاقه وسيرته بها تتنزل الرحمات والبركات وتأمن البلاد من الزلازل والتسونامي والبليات، بل من كتبها وحملها في جيبه أمن من الغرق ومن السرقة ومن الحريق وأمن من الحوادث في السيارات والدراجات والطيارات. فلهذا كثير من البلاد غفلت عن هذه المظاهر العظيمات في ذكر شمائل سيد السادات. جاءتها زلازل تذكرها بذلك، جاءتها تسونامي تذكرها بذلك. تذكرها عن ماذا؟ تذكرها عن تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن لم يعظم شعائر الله فليس في قلبه تقوى. وأعظم شعير من شعائر الله هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فتعظيم النبي محمد وتعظيم القرآن وتعظيم خلفاء النبي محمد من العلماء العاملين، من أصحاب النبي، من أهل بيت النبي، ذاك كله تعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذ يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله سبحانه وتعالى علامة محبته اتباع النبي محمد. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صدق المحبة لله هو اتباع حبيب محمد. فما ثمرة اتباع الحبيب محمد؟ يحببكم الله ويغفر ذنوبكم ويعطيكم ما تؤمنونه وما ترجونه، ويسبل عليكم رحمته ونصره ولطفه سبحانه وتعالى ببركة اتباع الحبيب المحبوب، محبوب علام الغيوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Menyebut Nabi Muhammad SAW, menyebut syama'ilnya Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, baik yang berkaitan dengan fisik Nabi ataupun dengan sifat-sifatnya Nabi, menyebut akhlaknya Nabi, sejarah hidupnya Nabi, itu akan memancing turunnya rahmah dan barokah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan barokah itu, sebuah daerah akan menjadi aman dari berbagai macam musibah, apakah itu gempa bumi, tsunami, atau musibah-musibah lainnya. Syama'ilnya Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, hal-hal yang menerangkan tentang fisiknya Nabi, tentang sifat-sifatnya Nabi, itu kalau ditulis di kertas, kemudian dibawa kemana-mana, orang itu akan dijaga oleh Allah, tidak akan tenggelam,
tidak akan dicuri barang-barangnya dan tidak akan terbakar. Dia akan aman dari kecelakaan, baik kecelakaan ada di darat maupun ada di udara. Karena itu ada sebagian daerah, ketika daerah itu mayoritas masyarakatnya lupa, tidak pernah menyebutkan syama'ilnya Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, akhirnya terkena bencana besar. Bencana ini harus menjadi peringatan bagi kita. Untuk apa? Agar supaya kita selalu mengagungkan syiar-syiar Allah. Karena mengagungkan syiar-syiar Allah itu tanda ketakwaan yang ada di dalam hati, sesuai firman-Nya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan yang ada dalam hati. Barang siapa yang dalam hatinya tidak ada rasa takdim, mengagungkan kepada syiar-syiar Allah, berarti di hati itu tidak ada ketakwaan. Syiar Allah yang paling agung tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah seharusnya kita selalu memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, mengagungkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, mengagungkan para khalifah penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa penerus Nabi? Yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya, baik dari kalangan sahabat ataupun dari keluarga beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Tanda orang itu cinta pada Allah, cinta yang serius adalah mengikuti Nabi. Orang aku cinta pada Allah tapi tidak mengikuti Nabi, berarti cintanya tidak serius. Dan mengikuti Nabi itu akan membuahkan sebuah hasil, yaitu yuhibbukumullah. Kalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Tidak hanya itu, semua hajat kalian akan dikabulkan oleh Allah, akan selalu dinaungi rahmat, pertolongan dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati hadzal nabiyil 'azim. Hadhihi al-ummah al-marhumah allati tamanna al-anbiya wal mursalun an yakunu minha. عندما رأى النبي موسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم فضل هذه الأمة، فقال يا رب اجعلها أمتي، فقال إنها أمة حبيبي محمد، فرفع يديه إلى السماء فقال يا رب اللهم اجعلني من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الأمة حقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه هذه الأمة حقه أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، لأنها كل كرامة حازتها بواسطة هذا النبي العظيم محمد. فاليوم نقص كبير نراه من هذه الأمة وتقصير كبير. أمة فخرها محمد، ذخرها محمد، شفيعها محمد، ما تعرف شيء عن نسب النبي محمد، عن شمائل النبي محمد، عن أخلاق النبي محمد. ما أبعد هذه الأمة عن نبيها محمد الذي كان سبب لها في كل خير. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. لا زال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اهتمام بأمته صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عزيز عليه ما عنتم كل مصيبة. قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم أي من أعلاكم ومن أطيبكم ومن أفضلكم. عزيز عليه ما عنتم، كل ما تصابون به من بلاء من فيروسات عزيز عليه. لكن نرجع لأنفسنا،
لماذا أصبنا بالفيروسات، بالزلازل، بالتسونامي؟ بما كسبت أيدينا. نرجع على أنفسنا باللوم، لابد قصرنا في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم، ما بقى أحد منكم في النار، بقاكم كلكم في الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم في الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من صدقني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. هذا النبي العظيم كثير منا ما يعرف شيء ولا يعلم أولاده من سيرة هذا النبي وأخلاق هذا النبي وشمائل هذا النبي. فما أبعدنا عن ديننا إذ جهلنا أبسط الأمور عن نبينا محمد وعن تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أهون الدين عندنا؟ إذ الدين اسمه من؟ اسمه محمد. الإسلام اسمه من؟ اسمه محمد. الإيمان اسمه من؟ اسمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يرزقنا وإياكم كمال الاتباع له والاهتداء بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang dipenuhi dengan rahmat. Saking besarnya rahmat yang diberikan oleh Allah kepada umat ini, sampai-sampai para nabi pun kepingin menjadi umatnya Nabi. Suatu ketika pernah Nabi Musa melihat, Allah memperlihatkan pada Nabi Musa keistimewaan umat ini. Kemudian Nabi Musa berharap kepada Allah, ya Allah jadikan mereka sebagai umatku. Allah menjawab, tidak, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Musa tahu bahwa itu bukan umatnya tapi umatnya Nabi, melihat keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat ini, akhirnya Nabi Musa mengangkat tangan, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berharap, buat proposal kepada Allah, ingin dijadikan umatnya Nabi. Kita tidak pakai proposal jadikan umatnya Nabi. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang sudah seharusnya kita syukuri. Semua kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini sebabnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi sungguh sayang, kata beliau, hari ini di zaman ini kita melihat betapa cerobohnya umat ini di dalam melaksanakan hak-hak Nabi Muhammad SAW. Banyak dari kita yang mengaku cinta pada Nabi, mendapatkan rahmat yang sangat luar biasa dari Allah dengan barokahnya Nabi, tapi sama sekali tidak hafal nasabnya Nabi, tidak tahu akhlaknya Nabi, tidak tahu sejarah hidupnya Nabi, tidak tahu apapun tentang syama'ilnya Nabi. Sungguh betapa cerobohnya kita ini. Padahal Nabi Muhammad itu adalah sebab datangnya kebaikan dari Allah kepada kita. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku lebih baik untuk kalian, matiku juga lebih baik untuk kalian. Nabi walaupun sudah pindah alam, tetap perhatiannya kepada kita tidak pernah berkurang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ini bukan hanya berlaku ketika beliau masih ada di dunia, tapi sampai saat ini dan sampai kapanpun akan terus tetap berlaku. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh betul-betul telah datang seorang rasul dari kalangan kalian. Sebagian qiraah min anfusikum. Sungguh betul-betul telah datang seorang rasul dari orang yang paling mulia di antara kalian. Azizun alaihi ma'anitum. Rasul ini akan terasa berat ketika umatnya mengalami kesulitan. Nabi itu akan bersedih, akan susah, akan merasa berat ketika ada umatnya yang terkena bala, terkena penyakit, terkena virus atau terkena musibah lainnya. Nabi sedih, mengalahkan sedihnya kita ketika mengalami musibah itu.
Cuman kita juga harus introspeksi, koreksi diri. Kenapa Allah sampai menurunkan bala pada umat ini, menurunkan virus pada umat ini, padahal umat ini umat yang dirahmati. Kita harus introspeksi diri, kenapa kok bisa demikian? Tidak lain sebabnya adalah karena kita ceroboh di dalam melaksanakan hak-hak Rasulullah SAW. Harisun alaikum, Nabi ini, Rasul ini sangat peduli kepada kalian, sangat perhatian pada kalian, tidak ingin ada satupun di antara kalian yang masuk neraka. Nabi dalam salah satu hadisnya bersabda, kullukum fil jannah illa man aba. Setiap kalian akan masuk surga kecuali orang yang menolak. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang menolak masuk surga? Nabi menjawab, siapapun yang membenarkan aku, beriman padaku, maka akan masuk surga. Tapi siapapun yang mendustakan aku, berarti dia telah menolak untuk masuk surga. Nabi ini begitu agung haknya kepada kita. Haknya orang yang paling besar atas kita setelah haknya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi sangat sayang, banyak dari kita sama sekali tidak kenal kepada Nabi, tidak tahu sejarah Nabi, dan tidak pernah mengajari anaknya tentang sejarah Nabi, tentang akhlaknya Nabi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Betapa jauh kita dari syariatnya Nabi, betapa jauh kita dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Betapa kita meremehkan agama yang dibawa oleh Nabi. Islam, nama lain dari Islam ini apa? Nabi Muhammad. Iman, apa nama lain dari iman? Adalah Nabi Muhammad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempurnaan ittiba kepada kita, agar kita dijadikan orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جاءنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتعاليم الإسلام من أوامر ونواهي، وأول من امتثلها هو النبي محمد، أول من طبق الأوامر وأتمر بها وابتعد عن النواهي لتقتدي به أمته صلى الله عليه وسلم. أمرنا بالصلاة، ما ترك صلاة أبدا، بل ولم يصلي صلاة إلا في جماعة، ما صلى منفرد أبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين محمد. إذن من ترك تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الأبعد عن النبي محمد. ما وضعت التكاليف عن أحد أبدا حتى عن النبي الأعظم محمد سيد الأولين والآخرين سيد أهل الأرض والسماء، ما وضعت التكاليف. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه كان في بعض مجاهداته وهو يناجي مولاه سبحانه وتعالى إذ ظهر له نور عظيم، نور، ثم سمع هاتفا من ذلك النور يقول يا عبد القادر وضعت عنك التكاليف، خلاص افعل ما شئت، أسقطت عنك التكاليف، أسقطت عنك الصلاة، أبحت لك المحرمات. ففي الحال قال له اخسأ يا عدو الله، فتحول ذلك النور إلى دخان، ثم صار ظلمة والعياذ بالله. ثم سمع صوت من ذلك الدخان يقول له يا عبد القادر نجوت مني بثباتك في علمك وثباتك في دينك لأنك بنيت أمرك. Rasulullah SAW datang membawa ajaran, membawa perintah dan membawa larangan. Cuma Nabi itu tidak hanya memerintahkan umatnya, tapi Nabi yang pertama kali melakukan perintah itu. Nabi tidak hanya melarang orang lain, tapi Nabi yang pertama kali meninggalkan larangan tersebut. Nabi memerintahkan kita sholat, dan Nabi tidak pernah satu kali pun meninggalkan sholat. Bahkan tidak pernah Nabi itu sholat sendirian. Semua sholatnya berjamaah. Tidak pernah sama sekali sholat sendirian. Padahal siapa Nabi? Nabi ini makhluk paling mulia, paling istimewa,
pemimpin seluruh makhluk yang ada di zaman dahulu maupun yang ada di zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Orang yang meninggalkan salah satu ajaran agama, maka dia adalah orang yang paling jauh dari Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui, tidak ada satupun orang yang diberi dispensasi oleh Allah untuk meninggalkan salah satu ajaran agama. Tidak ada satu orang, sehebat apapun, seistimewa apapun, yang diperbolehkan meninggalkan ajaran agama, baik itu perintah atau larangan. Sehebat apapun, bahkan Rasulullah, siapa yang lebih hebat dibanding Rasulullah? Rasulullah pun tidak diberi dispensasi oleh Allah untuk meninggalkan sebagian kewajiban atau melakukan sebagian larangan. Padahal beliau paling istimewanya orang makhluk sejak zaman dahulu sampai kapanpun. Syekh Abdul Qadir Jilani, kita tahu betapa istimewanya beliau. Beliau di dalam salah satu mujahadahnya, ketika bermunajat kepada Allah, tiba-tiba nampak di hadapan beliau sebuah cahaya yang sangat terang benderang. Kemudian dari cahaya itu muncul suara, "Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, aku gugurkan darimu perintah-perintah dan larangan. Terserah kamu mau melakukan apa saja. Tinggalkan kewajiban, lakukan larangan-larangan. Terserah, lakukan apapun yang kamu inginkan. Tinggalkan sholat, lakukan yang haram-haram." Seketika Syekh Abdul Qadir Jilani langsung menjawab, "Pergilah kamu, hinalah kamu wahai musuh Allah." Seketika itu cahaya yang tadi asalnya terang benderang berubah menjadi asap dan kemudian menjadi gelap gulita. Kemudian suara tadi berkata lagi, "Wahai Abdul Qadir, kamu selamat dariku karena kekuatanmu, keluasanmu di dalam ilmu. Engkau," Syekh Abdul Qadir Jilani ini, semua thariqahnya dibangun di atas ilmu. Ketahuilah Abdul Qadir bahwa sudah 70 orang hebat, 70 orang ahli ibadah yang aku sesatkan dengan tipu daya model seperti ini. Yang asalnya ahli ibadah menjadi orang yang sama sekali tidak melakukan ibadah dan melakukan semua larangan-larangan Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir ditanya, "Wahai Syekh Abdul Qadir, dari mana engkau tahu kalau itu setan, kalau itu iblis?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Iya, karena dia menyuruh aku melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tidak ada orang yang diperbolehkan melakukan larangan Allah atau meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah, siapapun orangnya, bahkan Rasulullah SAW sekalipun. Menjaga sholat tepat pada waktunya itu akan menjadi cahaya bagi kita kelak ada di hari kiamat. Yang pertama kali akan disidang oleh Allah, akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sidang sholatnya lulus dengan baik, maka semuanya akan dipermudah oleh Allah. Tapi kalau sudah sidang sholatnya bermasalah, urusan setelahnya akan semakin berat, hisabnya akan semakin berat. Dalam salah satu hadis dikatakan, barang siapa disidang dengan berat oleh Allah nanti di hari kiamat, pasti akan disiksa oleh Allah. Sholat ini adalah intinya agama. Sholat itu ibarat kepala bagi manusia. Sebagaimana manusia tidak akan hidup tanpa kepala, begitu juga tidak akan ada agama tanpa sholat. Sholat ini adalah tiangnya agama, pilarnya agama. Dengan sholat orang itu akan menjadi orang yang bertakwa dan akan menjauhi perbuatan keji dan perkara mungkar. Karena itu semoga kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah untuk selalu menjaga sholat tepat pada waktunya, dan juga mengajak kita, anak-anak kita, untuk menjaga sholat. Banyak dari orang tua rajin sholat di masjid, tapi anaknya ditinggal ada di rumah, entah sholat atau tidak, tidur dibiarkan, tidak dibangunkan. Ada lagi sebagian orang tua, kalau hari aktif sekolah, anaknya dibangunkan pagi-pagi sebelum terbit matahari. Tapi kalau sudah libur, tidak dibangunkan. Artinya apa? Orang tua ini menganggap sekolah lebih penting dibanding sholat, sekolah lebih penting dibanding agama. Sebuah rumah
yang di dalamnya ada satu orang saja yang tidak melakukan sholat, rumah itu tidak akan barokah. Sebaliknya, kalau di satu rumah semua anggota keluarganya rajin menjaga sholat, apalagi berjamaah, maka rumah itu akan menjadi rumah yang barokah. Rasulullah SAW pernah memerintahkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk selalu memerintahkan keluarganya menjaga sholat. Balasannya apa? Kalau di satu rumah itu selalu dijaga sholatnya, saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga sholat, maka rumah itu akan dipenuhi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi menjaga sholat itu termasuk sebab kita diberi rizki yang luas oleh Allah, baik rizki zahir maupun batin. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu menjaga sholat tepat waktu secara khusyuk dan hadir. Ajaran agama Islam ini begitu sangat banyak. Kalau kita, beliau berpesan, kalau kita ada yang kurang mengerti tentang masalah agama, maka bertanyalah, tapi bertanya pada orang yang tepat, sebagaimana firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengerti. Tapi tidak sembarang ahli ilmu yang betul-betul mumpuni ilmunya, yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yuwaffiqna wa iyyakum liittiba'i sayyidil anam ويبارك إن شاء الله في هذه الجلسة، يجعلها جلسة شاهدة لنا لا شاهد علينا، ويجعل أعمالنا كلها ابتغاء مرضات الله وابتغاء مرضات رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ننصرف وإياكم من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مهزورا ولا ماثوما. ويبارك لنا ولكم في الأوقات والأقوات والأولاد والبنات والزوجات، يجعلنا صالحات طائعات لله رب البريات سبحانه وتعالى. ويجعل إن شاء الله هذه الجلسة في من كان سببا في هذا الاجتماع يبلغ الله سبحانه وتعالى آماله ومراده في نفسه وفي أهل بيته يا رب العالمين، ويعطيه الصحات والعافيات والأرزاق الوافيات والمقامات العاليات بجاه النبي محمد سيد السادات، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Beliau mengakhiri maudhudahnya dengan doa, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semoga pertemuan ini, majlis ini menjadi majlis yang barokah, yang akan menjadi saksi yang menguntungkan kita kelak di hari kiamat, bukan saksi yang memberatkan kita. Dan semoga semua amal kita dijadikan ikhlas hanya karena mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah SAW. Semoga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni, semua hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah. Dan semoga perkumpulan ini perkumpulan yang dipenuhi rahmat, dan ketika kita berpisah kita dijaga oleh Allah. Dan semoga tidak ada satupun dari kita yang datang di sini, tidak ada satupun dari kita yang dijadikan oleh Allah sebagai orang yang celaka, yang terhalang dari pahala dan mendapatkan dosa. Semoga waktu kita, makanan kita, anak-anak kita, istri-istri kita dijadikan orang-orang yang barokah, yang selalu taat dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mendoakan siapapun yang terlibat atas terselenggaranya acara ini, semoga semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, baik hajatnya dia pribadi maupun hajat keluarganya. Semoga dikaruniai sehat walafiat dan rizki yang luas serta makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. اللهم يا من وفقه الخير الخير وعنا عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم انا نباتنا بك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم سن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اغفر الامه على الامه، اللهم اغفر الامه والكربه
اللهم فرجك الكريم، اللهم صدرك الجميل، اللهم وعدك الحسن الحسن الجميل، يا قديم الإحسان إحسانك القديم، يا دائم المعروف معروفك الدائم 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 ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. غنى بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، وزدنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات. واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا، بعد طول عمر في خير ولطف وعافية، قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت، وعليه ما شاء الله تعالى من آمنين. اللهم احينا عليها يا حي، وامتنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمها في قلوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واستر بها عيوبنا، واصلح بها قلوبنا وقوالبنا يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 غيرنا ذكر الرحمن تغنينا بعمل الرحمن والحاضرين والسامعين برحمة من عندك، تغنينا بعمل سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. قول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman penting, Habib menghimbaukan kepada kita semua, bedanya insya Allah sehingga akan salat subuh di Masjid Nurul Huda, Kecamatan Pantai Raja, Kabupaten Pidijaya. Beliau akan mengimami salat dan beliau untuk akan mengisi tausiah, dan beliau menganjurkan kepada kita semua agar kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Beliau insya Allah sehingga akan membukakan kepada orang-orang yang ingin bertanya. Silahkan, tafadhal. Habib al-afwa minkum, nahnu natlubu ijazah minkum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, in صحة الإجازة أجزناكم بهذه الصلاة المحبوبة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمواظب عليها كل ليلة 10 مرات، وليلة الجمعة 100 مرة، يموت على حسن الخاتمة إن شاء الله، وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه
وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا العدد إن شاء الله إن صحت الإجازة أجزناكم وفي كل ما يقربكم إلى الله. Beliau mengijazahkan kepada kita semua sholawat yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Dibaca 10 kali di malam, setiap malam, khusus malam Jumat dibaca 100 kali. Siapa yang istiqamah mengamalkan sholawat ini, maka insya Allah akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Silakan dicatat atau direkam dengan hati. Akan saya bacakan 2 kali saja. Dibaca 10 kali setiap malam, kecuali malam Jumat dibaca 100 kali. Insya Allah pasti akan husnul khotimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulang 1 kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali setiap malam, 100 kali khusus malam Jumat. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, Al-Habib telah memberikan tausiah kepada kita. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Guru-guru Silin Bandung nyawa tadu bajuntu, karena akan ada pembacaan khatam, yaitu dari maulid yang kita baca kuno, yaitu maulid Simtud Durang. Nanti sekalian dengan pembacaan terakhir daripada Simtud Durang. Kepada Habib Husin kami persilakan dengan segala hormat, dan kepada tim hadrah untuk melanjutkan. Wadzalik ya sayyidi yatimukum antum istiqra'un al-maulid wa du'a al-maulid yasir. Jazakumullahu khairan ala hadha wa jazakumullahu khairan ala hadhihi al-kalimah al-thayyibah al-mubarakah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dia berusia 5 mandum dulu satu karena untuk pembacaan doa khatam daripada maulid yang kali kita coba baca dulu dan akan dibaca langsung oleh Habibana wa Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. صلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم بهم ذراري الأوصاف المحمدية عبودا توجد المتصل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة وتجد وجهات الخالص والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب الفطرة ترجع الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين الصادق الأمين سيدنا ومولانا محمد الذي عمت رسالة العالمين. صلى وسلم على تلك الذات الكاملة سوداء أمان وفي رسالك وحامل وإلى وجهك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب والمختص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر كازم امدادك من عبادك وسائق وسجدك الأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص مخصوص منك بأجل الخصائص
وصلى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك هذا النبي الكريم ونسألك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا جميع أقوالنا جميع رعايتك وعاصينا بوقايتك، وأن تبلغنا من شر كفرك ولا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرك به نياتنا وأعمالنا، تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين، بطرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقهم من المعدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميعا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك ورسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعل من نصر هذا الحبيب ووازره وغالاه وظاهره، وعم ذريته وجيبه أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين وجميع أقطار منشورة، ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف لهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، واطرد الفتح في جميع النواحي والأقطار، وأيد الليل من ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وبالحسن من الذنوب والخطايا، وأهدنا في رضاك وصدق خدمتك قائمين، وإذا توفيق قلوبنا مسلمين ومؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لله سامع الروح والقلوب، وعلى آله وصحبه إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين، وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن صحبة رسول الله أجمعين والبيت الطيبين الطاهرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillah, Muslim Pemandu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, telah sampailah di akhir acara, dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Sayyid Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar bersama dengan penerjemahnya, dan juga kepada seluruh tim rombongan, dan terkhusus kepada seluruh komponen yang telah membantu, yang telah menyukseskan dalam menyelenggarakan acara yang sangat berbahagia ini. Saya selaku moderator seremoni mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan baik tutur kata maupun tingkah laku. Wa naqulu jazakumullah khairal jaza ala hadzal istima'. Dan kita mengakhiri acara ini sambil juga dengan mendengarkan lantunan salawat dan nasyid-nasyid indah dari tim hadrah, dan kepadanya disilakan. Dan kepada Habib daripada rombongan dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa akhiran naqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Waktu balik. Pegang aja Habib. Kenapa